सनी भाई आज तुमको केमती लगुच कह शांति हाय हेलो फ्रेंड्स सांग मैंने बहुत शीत करुच्ची आशा करुच्ची समस्ते भलरे थी एत सकाल सकाल उठिबार रीजन यही कि जे आज हूँ रिपब्लिक डे सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू एंड लव भाई मत दीटार उठे सॉरी लव भाई मुझे शुई ना तो जाओ शुई जो मुझे शुई ना टोटाल तुम दीटार बस मु उठिकी टिके रेडी हे आसुछु एबे 3:26 एबे हम टिके जीव तो एबे हम बस सारी गाड़ी भितर एंड हम बाहरिलु लगा रेडी तो हम गाड़ी स्टार्ट हला डायरेक्ट हम जाएगी पूरी रे मैं पहुंची सारी शुई की तो आखि लाल कर ये को सारनी शुई होच गाड़ी को चलेबी तो सब शुई होला सब हां आगे बडे वीडियो करिबे सहित में सोइतिली ना आगे सोनी जत्ते पाखे पाखे से आगे बडे जरा चाटा पीवा ताले चाटा पी देला टिके एनर्जी आसबे नै तुम सोई पड़थिलो तमे पछु पळै जो आगे शुई पछु बाहरी जो ठीक है तापर जहाँ हम देखा जय जगन्नाथ सो आम फाइनाली पहुँची जाइछु मंदिर पाखक लव भाई आगे तुमको आउ थे मीट कर राजा भाई आ पूर्व ब्लॉक रे राजा भाई मीट होता है जल्दी कथा ही पार नथिलु एथर राजा भाई टोटल गाइड करेंगे मंदिर विषय में तो एक्चुअली राजा भाई मुझे पचारि मंदिर केते दूर जगन्नाथ मंदिर सब किछि जणा भाई देखा जाउछि तो ओ सेही तो ऑलरेडी सकाळ हो सारे मुझे देखे दूसरी तुम मंदिरटा पुरी महाराज गजपति दिव्यसिंह देव तो घर यहाँ श्री राजनगर चलती विष्णु बोली आम भावे जगन्नाथ द्वितीय पर जी कि पूजनीय थे सी हेले जगन्नाथ राजा सी जय जगन्नाथ आज्ञा आम बर्तमान आज्ञा आम ओडिशा 4.5 कोटी ओडिया गौरव जगन्नाथ मंदिर सामने आज्ञा आम अच्छु जगन्नाथ विषय आज्ञा किसी कहवाक चाहूँ आपण मैंने भी जानी आम अधिक आम बयस छोट किंतु आम अच्छु कि बर्तमान आपको किसी जनइबू से विषय आम जो बर्तमान ठिया से आज्ञा सिंहद्वार मंदिर 4टा द्वार थाए पूर्व द्वार है सिंहद्वार सेठी सिंह थाए बोली ताकू सिंहद्वार कहुए पश्चिम द्वार है बाघ द्वार सेठी बाघ थाए बोली ताकू बाघ द्वार कहुए उत्तर द्वार है हाथी द्वार सेठी हाथी भी थाए दक्षिण द्वार है घोड़ा द्वार अश्व द्वार 4 द्वार महत्व तो जानिले बर्तमान आप जो देखुए मंदिर से मंदिर आज्ञा छाई ना से मंदिर छाई ना छाई जमार भूमि रे ही पड़ेनी बहुत साइंटिस्ट नासार गवेषणा जो महाकाश नासा गवेषणा केन्द्र तार वैज्ञानिक मैंने आसिक भी परीक्षा कर आज पर्यंत जापारे जे छाई कहीं भूमि में पड़ेनि स्वयं भगवान ये अच्छा से सबू विस्मय आप देखुए आम पछपटे अच्छी यहाँ रोसई घर भगवान को रोसई घर ऑल ओवर एशियार सबुठ बड़ किचेन डेली 2 लाख लोकों खाଇବା तैयारी हुए आ 56 प्रकार भेराइटी डेली तैयारी हुए 4 थर अन्न भोग लगे आ दिन गोटाक तो शुखिला भोग एमती लगी था आज्ञा जगन्नाथ तो आमर आज्ञा खाइबा लोक ये सब 4 धाम भितर है भोजन धाम ये जी आसे अन्नदान करके जाए आज्ञा यहाँ है खाइबा धाम रामेश्वर भगवान जाती गाधेवाई एठिक आसती आज्ञा खाइबापी सेपटू जा देखिए जय जगन्नाथ आज्ञा आपण मैंने देखुए जो रोसई घर कथा कहते ये गोटाक है रोसई घर आठी आज्ञा सब माटीर हांडी रोसई हुए डेली भगवान ये गैस फैस किसी भी व्यवहार हुए माटी हांडी रोसई हुए जिते थर रोसई हुए नुआ नुआ जिनस भगवान खाइबे डेली चेंज तांको बासन कुसन डेली चेंज जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आज्ञा यहाँ आम जो कहूँ दक्षिण द्वार अर्श द्वार मान घोड़ा द्वार
ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଚଲେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବି ଅଛି, ମତେ ଭୁଲିବନି। ଏବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ସହର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପଟେ ଯିବେ, ପୁରୀ ସହର ଲୋକ କେବଳ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର, ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ମାନେ ଟାଇଗର ଦରବାଜା ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ବାଘ ଦ୍ୱାର, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା କାନପତା ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। जय जगन्नाथ। मैं फिर से आ चुका हूँ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁନି ଲଭ ଭାଇ? ଶାନ୍ତି ପୁରା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଛେ ନା ଭୋରୁ ଭୋରୁ। ହେଲେ ଏ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଲଭ ଭାଇର, ଆମେ ଆସିଛୁ ଭାଇ ତୋ ପାଖରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଥିବ, ତୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁ ଆସିପାରିବୁନି ଏଠିକି। ସତ କଥା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଏଠି କେହି ଆସିପାରନ୍ତିନି, ସେ ହିଁ ଡାକନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଡୋରି ଲାଗିଲେ ଆସେ, କଥା ନାହିଁ ନା, ଡୋରି ଲାଗିଲେ ହଁ ଭାଇ। ଯେମିତି ପଳାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ତମକୁ ନିଦ ହେଇନି, ଡୋରି ମୁଁ ଲାଗିଥିଲା। ଶୁଣି ନାହିଁ ରାତି ସାରା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି ହଁ। ତମେ ହାର୍ଟଲି ୱେଲକମ୍ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭାରି ଦୟାଳୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଜଗତର ନାଥ, ସେ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ କିଏ ଦୁଃଖ, ହଁ କିଏ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତୁ। ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ କିଏ ଦୁଃଖରେ ରହୁ ବୋଲି। ଆମେ ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁ, ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେମିତି ଫଳ ହିଁ ପାଇବୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଯାଇକି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ଏଇଟାକୁ ହାତୀ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଦ୍ୱାରରେ ଯେମିତି ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ସିଂହ ବାହାରେ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଘୋଡ଼ା ବାହାରେ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ବାଘ ବାହାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହାତୀଟା ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟିକେ ଭ୍ୟୁ କରିଦିଅ, ହାତୀଟା ଭିତରେ। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ହାତୀ ଦ୍ୱାର ସେଇଟା ହେଲା ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଭିତରୁ, କ୍ୟାମେରା ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ। ସରକାର ଏବେ ସବୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ରଥ ଏବେ ସଂରକ୍ଷଣରେ ରଖାଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂରେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠୁ ଆଉ ରଥ ଗୁଡ଼ାକ ଭଙ୍ଗା ହେବନି, କାରଣ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଚକ କେତେ କ'ଣ। ଏଇଟା ହେଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚକର ରଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଏଇଟା ହେଲା ଦୋଳବେଦୀ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ରାଧା ଆଉ ବାବା ଦାମୋଦର ଆସିକି ଏଇଠି ଝୁଲିବେ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦୋଳି ଖେଳିବେ ଆସିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମାଳିକାରେ ଆମର ଲେଖା ଅଛି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଲାଗିଛି। ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିବ, ଖସିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କୋରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନୁ, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ଲେଖା ଅଛି ମାଳିକାରେ, ବଳଦ ସମ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମୁଖେ ବାନ୍ଧିବେ ତୁଣ୍ଡିସି। ଲେଖା ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଭୈରବ ଆସି ଦେବ ଡାକ, ଗୃହେ ଲୁଚିବେ ସବୁ ଲୋକ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ରହିବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଆମେ ମରିଯାଇପାରେ, ଦେହ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ରୋଗ ବି ବ୍ୟାପି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ତୁଣ୍ଡି କଥା ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲି, ମାସ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ 2 ଜଣ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମାସ୍କ କାଟି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।